mama kwa ba mi program so aya sunsun ahintasem se da da me de brem ene de ma hwehwe mu yie akwa achi pa akwa kofa panyi kasie bi area bafia na panyi de ne ho adanse dɔɔso yie na panyi wagidin pa ya hwehwe mu akwa achi pa na na me nya papa yi na bafia na wapa de friend na togbe akanga ti di ne kura ti mu se be ma mu no ma hwehwe na kwa achi yie ansa na me nya na bafidie mu na ne fia na ampaya ebedwa timi mpese obi abi na fidie area free ha hwe na hwede besi na odi o mu so awonsa beka te baba pie na togbe akanga na de o bia no de amaye na oso di o mu awonsa beka te beko na nchen na ehu de ewo no na we akwa aba eba ma fidie yo me de shebe da sei efa akonya so na me de achia watiefo na ya hwefo nyina na we de ya frɛ o ha asi ya hwɛ wache yi ani asa na wa yare we de do ba na we de pese atiefo no hu de ntipoti ana ni paban poti a wo ye no kre na togbe akanga no me sunsum nipa ana se me sunsum boafo me bo obi biara o se o yare se sunsum yare se hunam yare sa o hawo no titiru nti ena me wo ene ma kwa ba bi esa na ba fidie so da se o se ahwehwe na che yi ya ahwehwe na che yi pan sana ya de ne ba na e nana ewo kure o friend faade kumase faade na namba ne good screen nani na namba de good screen nani nti ana nam ase no ti mo hwe na mo futu fa na mo hu de wo no wo fe na de wo hinta bia no obadan de ahye na number so ne say twagui 0244 49 0899 na number na togbe akanga ti be ko na so na ehu de wo na we de na obi a se imperial obi na adwuma sem mu wotimi ye ho adwuma meda wase pa adwuma sem de ye won ahodo what ya say obi wo ho a ose adwadie beton ade ayento what ya say enu so me ye ho adwuma eni obi a opa adwuma obi wo ho a otifi onye adwuma afi no wa bepa adwuma na ye what ya say the same nipa no to na mo ba betimi aboa no ama na nya adwuma ye ena no nso nkoda nchen no ye wo obi ti se utimi obi oton credit we fa ne se bia nya adwuma bia what ya say obi ton credit obi mpo epam mpaboa na adwuma bia ye adwuma what ya say me matiefo ate se adwuma bia ye den eye adwuma na mom no ye bibie ne ho eye kwa ampa bibia se uye ye sa uye ade a o so obon ho ban said ye boy ubo ho ban no efi no ma bi o se baba wo betimi atana se ache uye adwuma so obo adwuma no ho ban eni se wo pesunsum protection edima wadwuma jobi timi ye ka se pay oton credit ana se o ye shoemaker but wa ya ajabade akese obi nti ase eni sen ye wo na duro ho ayedi se ye credit na woton adwuma bia o ton bidie kura na betime wo bemfa so wo adwuma no me wo ba maso ye se ye a be hwe wo kra no adwuma wo ye emwa meka cho se adwuma na wo ye ne jai na wo adwuma ni ye na no kura me so se wo fa se adwuma no a acha ye busumi nsia amwawa brabeka kirem sana na oni edu o mi amatiudin because ma hwe wache yi pa ma hwe wache yi na se obi o matu na duru ana aso o yare nso utimi yes adwuma no so no kre ye woduto ene na beni nkaka se wo yare sunsun ana se hunamani no be wo ho akade obi ba maso ya fiti preocupe mana me mfa dro nka no dabi gise me hwe se yare ani pere yare eye sunsum yare ana se ye huna ye friends ye huna me yare because me no aduma chede wo me so ne se ya ma me enia bi di huna ade ani pada se ni bi a me wo aso a ye di ti asem a oni pada se ni bi ani bi be sanso wo hwene a
Mediti ade onipa bi anya den eni bi enti se wo yare na obama so ya me mfiti prokwa ka se yare na banti me sa na yare da bi gise me ye hu hwehwe me ye hu research broni be kan research me ye hwehwe ye no sa na tie me hwehwe mu wie ansa na ma ye waduro so what ya say wo yare odi bai se sunsum yare a eduro na nkasa be frɛ me tieni ye pa eduro na nkasa be frɛ me se ye honam de enso a ye sa na tie enti me maso obi mfa na yare mba ensa mfa nkoda nti so obi sa me asara no so tie na okay na we sikasem ti sesen sikasem de doso e bia sikaduru se da mo sikano no sikaduru we se sikaduru okay na se fasika ba jiska ya mo kan yi we bi oh wa sere kakra obi sa masem kasie pa asema memfa ne se ewiase no adane debate anasa chinyedi amanfo wodi nipa be 10 be gina ho a nipa be 9 de ombegu because fasika be gisika ya obisa mi eya ade bi a adane bibibi ti se me gina fi ofidie kasie esu yesi sunsum ade a ye hinta de no ye nyina mframam en practice your magic die fa kan ya nto omo so dabida magic no adanti na oba wo se ni nkomo a me se dabi me sunsum me mpanyimfo da me yemfa kanea enkoho o ka chere so what ya say e sunsum dwumadie enti yemfa enti obi beka se me ye malam ana me ye konfo no gina mframam no oyisika ye fa ne magic sesika obi enu obetimi edi sesika no na se no na de magic ye friend magic ana se flashing no aka asem no ye kire keke ye ndi sesika no enti obi gina aka se fasika baji sika da bi sunsum de fasika baji sika o sunsum sika ye di manipa eye sika ye di ye friend fasika da bi enye sa balance ni bi nembom ye di ade ma sunsum no a no nso achewade ene ye sesika no se o brand aduane no nso am eye sa na tie na sunsum o sika do sa do sika ye de wona wakanana so what did they make sure that say enti se sunsum sika no ye wo se sika de wono ahodo what did they make sure no ena ye sanso wo sikaduro ya ubise na me din kaka kire say ye wo abi wo nipadia wo ton credit kura obanye sika wo ton bidi obanye sika wo pam mpabo mpo a obanye sika what did they make sure no eno nso so ye sikaduro akwan ne bi no na mo se me ompe wei na ope physical cash no ankasa nso a me ye ho adwuma na mo kwa me fa so ye ne me nka no ofidi so na mo de ohia se adwumadie no o fa me number na ofre me a de hia se tutu anamo ne bra enye sika se me ka se wo sende o sika ba na ma ye na ma sende ma ye drop we na tie for se na asie no se na asie no o so de ne sika adwuma de onka fa sika ba gisika na emom fa de bra ba gisika o be na duane a no ya de ono so ya ma usika na one ne aso ya de on fa sika ba gisika o no na wo hia problem bi ansa ma ne bi e da wo so no we tutu anamo na bra fa ne namba no na bra aso ya unya banko ade a dia hinta bi anso no obede na di e de a kirem ama ohu de eko na how bi e da wo so no unya ba na na to gbe akanga aso ya nso a obama ohu de wo na o problem bi a da wo so no wa yi a de every ho de ama na for now I screen ase ne number ne nam ho no ntu de fa number no na frɛ na to gbe akanga na we de resan ba wo so na loto sem no so wo ye mfa de se loto asem no so adane bibie wo ho sei what you mean ba loto asem na adane bibi ti se ayeti se instant asema na ye kan sisi na fasika baji sika ya asema ye kan sisi obi ti mi ka se o send me say na ji loto aba ye mi say ye wo obi ti se ebi a ono no fa book no hwehwem no wayi wa tusu loto no de achecha ma obi eye different nemom loto a eye loto eye sunsum loto nsu ni like ye ndi loto obi oni like untimi ndo loto da so ti de me chiro na say enti se o pe mi nchen so shebra ne nyen no eye sa o pe mi nchen se na to gbe akanga ma o loto wedi a
e wo nneoma me di yi loto no enie me mfansi obi biara eya abro no mafita ba ko besi fista the same white na me yansa eni sika coins 50 pesos ya yedi mako 7 eni enwura fita na wo de kan mo se na na ase no wo di sa nneoma de ba maso ya me ma wadi loto na wo susu waka wadi adanse ama mansan yati afana na togbe kan ho na wo susu wodi aseda abra na nan momoni ayedan aje wo hu na loto ya meka ho asemi nso ye ma wo loto a mpanyimfo kire wo do sade wo twa no because amambre wo hu no ye wododo a wo se wo twa enti me ma loto mane mfeli ena dako so me ma loto so mani pa ma ko 7 pe ede bia dako me mani pa 7 ni mo ya 1000 na mo ba mega jwe se wa mo din ka bai na me yema mo the blue 7 na mo ma kan je se mo ko ni next na mo ba beje because loto aba no me mambro ni pa 7 na nanu wa makwa ma me mani pa 5 na me ya me di ma che de ma me ankasa me firi me pem na ma che ni pa 2 aka ho enti loto no tie ni ye pa o lack ni nya aye o star na ekura no se duma uji loto 2.5 times and border na wutu kwa ko ba bia papa o ba ko beni na ko jiloto ko da hume na ko jiloto na se wo hyebre no ana ye o star na se mfumso ho a wo betwa undi obi betwa obedi e won se ye wo bibi ti se obi wo ha ne star na dum na bia wa ba ma miami na asem mama o loto no ma ye ho adwuma ana mama o loto na wo di akwache obi di ono nso wa sa problem no di koma na otwa wo di ne mbo ono nso di mbo e kire se odi ni sign aba be se wo di no enti mi loto me di mawa ye mfa mo obi na ubetime ye ne wo mfra mam se bi nipa ni ntimi ba wa so ye nso e obi sama asem se me ya ma e bia wo akiri untimi mba na wo frem na wo kana enti ase ye adwuma metimi aya ma nyoma na ebetuto ye tuto nyoma na maji udin na maji uma mi din na ma ye hu nhwehwem enti se bibi wo ho a me kire se ba bia wo biara no wei ni wei na wo so kokoye bibia ya mamre ne kura nipa akwankire so ba na ko yisra ha e kire se bibi bia me hwe wo na de wo se obi bra wo ton ade ye nto a o to dwam soli free jam ko to nsuo ne ade a obra ko ba nyina ye ne star ye betimi a kire ne sraha keke o ye wiana ne ho ato no na sanse daseni ana onipa daseni ni eni a obehu ni hawonti enu nti na ye nsunsumfo ye wo ho na emo enye sunsum nipa bia na ye sunsum nipa utu anamo a hwe anamo nto yi na se wo kakre kura wo no wo de tu anamo mfa so aba so na ni se utu anamo a no wasa koto jem uso ni free jem no wasa koto nsuo akwese broni besie from flying pan to fire wo dwani jano wasa koto jano mu bio what did me chona na say enti loto ni die mi loto mi nyina hanwa manum di omu etiefo amutim di omu meda eni de waba me na aseda ebe di adanse se ampa de me kan ye no kre me mo loto a me kire okwan afa so twa no me mo loto aba ne wi a chikotwa me sa to kire okwan afa so twa me loto aba ye mfa machine twa jiso ko mo di omu nsa e tworo no omu ena omu bo me loto no nti loto e wo secret bebre a yesunsum loto jai se obi afa paper kita wasi me sunsum friend say wasi me loto professional na wo kan say loto prophetical say omo wodi a wodo a wodi professional aha oni ni bi de e tutu bi di ono na weke eno odi ama eno ye different nemo sunsum loto angasa de eni akwankere na nam wonya akwankere na wonya tisana loto na nso afa mutie ne da wase na sere na nasie no sere na nasie no osi loto akwankere wo wo peloto na de so kan hwe wo mu ansana obeyama wa yama onvuti preko pe na wa yama ale so wa hwe o star no mu se de sie de eko ansa onwu sa de ne be fa wa na se emfa ansa no obeyama wa yama tu de fa na namba no then the screen na so de fa na namba no ne frana na de obia so no ono beche ama won so san ka ho de na eya court case so wo ye eye ebi ni se o kin ya wo kin
court case say wajapade no obi eji ana say obi wo ha problem ya face bebre guso ye adwuma pa obi wo ha bia ato ajapade bi na ho asem aba obi wo ha no ana de a ye bia obi ade aja no na obi ni na etwe ho manson pa ani bre enti me de ne say wodi fo ana wodi bim say wodi wo ha obeto ame a me mpanyimfo no enye tirimodinfo nti ombebua wo otwetwa agye yi so wo court case say ye di wo kwani na say watimi anya wo tire didi mu aba me na ase ya case no say de wo pese e kono na me ye be kono so pese ye to sheda ana pese ye nsai no kura na nya foolish case ya to ana mo na bra oba me medwuma die bia ye bet ro ni be ka ne bet ono ntonchia ye tonchia na na maba me how ye say ni say na mo na na otimi bua me na sa kunimdie me dia me dia seda bebro sa ntia na oba na nya me no oni me na etu metuma na nanom asuma sisi say yo say no waka na mugumani mu asede a ye mo mani no magu ase nya me entina nanom nso mumani mu aseda munya ka wa ka om sa na tie na to bia kanga din no ye din bi keke na ye sunsum ni din ye motie bi din ye me bosum din ne ko modu what you say enti sa ntia na oba ma yato no me de man panyimfo no mo de hia ba mo na ase osini ha oni nso ni china mo ano na nana mo kire se before say ye bedi wachi ne ye bo wachi do ma bo ho ban ya na se ya mankunim de ye wode ano be kira de ye nyama enu ano no ena ba ko nso mbese me de tu so mo obi ate ne se me maso ye se o pese udi wachi ana udi hu be wura nana no mo ase ya akonya wo ho ombe kan tamona na mu udi ukra nyina wuro mu ye wa busua bi wo ho a abusua na nkasa di sunsum ka enti se sabi ufrisa abusua no mu a yedi efe ni yedi pa de nya de obenya bi baba bresa oba ye dwuma saa onya sika emu sabi emu mansusu edane enkofo a montimi nware bi so what ya se basa ye bia enti se sabi oyo oba na usi suit mu se ase be mafawa enchene bia sabi oni waja wo bia obi sha obonso na anye dai amma edodo na ya ne spiritual marriage so kan ho de but utu ho anam utu nipa bia hie sunsum bible nti no na de promise and faith ni na mo na abusua ketua no susu timi diba ena sunsum aware su timi diba enti sa promise and faith no wa kwan mienu atimi nya kwan oni pa brabo sunsum aware spiritual marriage ya ye ken a ni edi promise and faith edi aso ni pa daseni a wonya ne ho ahoto nyina no spiritual marriage timi diba ena bi nsusunsu fra abusua what you say abusua bi wo ho wadika wo sabi wo maame wo nana bi o wonim ne da opaawo ebia waba wakobusum bi so na okoji saa wo no ebia wamfa ho abode ankonti no adana ketua wa abusua no so obedi munya kopim se wo a sabi watu ana makoko ho echi na fe watimi asai no na wo enye se wo yes awie a wo abusua ne nyina afirimo wo wanya wo trade dim so what you say enti ebe hia se ni pe biara so yo bawo so ye bema o si so o bobra bo ho ban na fa be pe ba bi fa o t-shirt ese wo do hu jija sa na tie ta hwe unti so no correct ana wona waka na kore no eda wase pi na we die na se busa ware ma ko sika futu okay ana so bi o galamsey fo na de ade eno so wo ye ho adwuma na eye gold okay wo ye ho adwuma awa so ye gold no sede na wo chere wo mu ahodo ye wo abusua japade ye gold e hye form e wo ho no ene esanso wo obi a so oye mining na sa galamsey fo ye awoki ye good luck wo ho ankasa what you say sa nkofo na fe no no kwakọ pe gold na ache no ye man because gold no sunsum ti so what you say be gold ha china na ni wona ko be foforo sa na ti ena ye sanso ba abusua gold no sususu a ene yetu se bia abusua no ejaja pade bi wo baabi
upo obi ama natu a uba maso ya itimi di ho dwuma ba adwumadie bia aye sunsum dwumadie bia no be ye hu adwuma se bia se be uba na me se me mfi wa na che se bia me ana me yes be di wa bro ya da wasen so atie for se na na ase no so how bia da wo so wa manie bia da wo so we tu anamo ne bra ne na ase tu anamo ne bra ne na ase tu de face screen ase ne number ne na mo no me sampa ne number ne ma obi e na to gbe akanga be mamu no 0244 49 0899 e na to gbe akanga ne number no san screen ase saguo no ntino fa number ne frɛ no na bana na nkyɛn unya bana na nkyɛn a de ahinta bia no na asa wa yare sa bia so no on sabeka na we die ase mahu se kawa bi hye wonsa de se mi die a for life na me de hye mi mahu se me fe na me de makoto bi na me de ahye okay na wo die asa wo die de mi hu ni asa ni peti ne ba ku bia ni kokko me pese wo chire mu kakra o ka wa ye hye no meka wa na aka ho asemi I was me meka wa no eye dwuma bebre what you say edwuma meka wa na ye no me medwuma me dwumadi a me di ene ho ka wa na ye de ehye me what you say dwumadi a me di ho ka wa na ebo opɛ kawa ye wo kawa ahodo ye wo kawa do ye de ma wa e command nipa what you say obi ti se bia obi upade afuru bi nkyɛn na emantem oni metimi ama okawa ahyewa sɛ ye phone so kura no a ɔde be ma ye de command nipa enu nkwadan nche o protection wo what you say sa enkawa no o protection wo na dwumadie dɔso nti obisa kawa asɛm a kawa ne de dwumadie ne ID ne de enya asɛm ketua nti obakawa kawa me hu ase nti na ase me busa kawa ne de hu ni kawa we say de nya de obohu bi o ba bia nya de obohu bi o je se bia hu bi da mi se we tina ma me di busa okay ohu bi o ba bia je so na to be akanga be ma no me na manichi efa nsuo asase ase ne soro ba bia enim ne ochi obi ani ho pia no ma ka wa chi we dey say na se no o se wo hia ho bambo e ka wa se wo hia ho bambo a o peso bo ho ban e wo sunsum ani so unya banko ade a o be command ring na ade e dey ama o so ade watimi ade ho afini ma bi ho bo wa de bo ho ban ka wa no bo bo ho ban ye pa baby a obetimi de agura na we die mesaya ba eye o kan se obetimi de niti be champagne fo ase okay ahono bi mbese me se si wo bi se bi a tiefo ne be hu de wo okay so mo ba ho bo mbe ye ansana o matimi do muti a champagne fo ase na so mo na na mo ade afa sa kota odie no okay yo meda wasi bebre me say before say obetimi di hu awura nananom ase anase nananom be ka wo hu onkwa na nyina a wo be ma empatenti apomudin ene adwuma nkoso ma wo nsusu atimi ayi ni patitiri no eno de me mfa ehun nsem ntodwa na emum wo a wo fu se wo pesa na mo ne bi no me number no ene ne se odi todwa yi on fan frɛ me na wo frɛ a kyerɛ se nana adwuma nkoso me ye adwuma me hunu me hu ano pese me nso be di busum ni bi na me nso be ye ni patiti o man ni mu ha enu nko na me hia on for inti be champagne fo na se be champagne fo na se no ma bo hu ban obi biara obesorati obi ababugo fo di obesorati odwuma bokofo na wadi yie bo frege na bia tenten so ma mansan nyina te onka sana tie bele tie fo se na na se no o so do uti e be champagne fo ase a wo de frɛ no de fa na number no screen ase ne friend
ono abekira kwan na ye befa so ansana wotimi de ohun ede wuti ahempefo ase na wedi mesan mesere wo se mesan ba lutu se mo no so okay lutu no se mpiri aso mo ba obeso mu hu ade patie so mo ye de mo de ba so bobo so e ma me amese wo se sisu bie okay e ma atiefo e ma me mate se de be ya obi obete no ase e wo lutu side no because lutu side no isi ano akwa bibie o okay amese wo se sisu bie e ma me wo no yo meda wase pa bio me mitimu se lutu na winya pa me am kwa wi amaji oh mate uni problem mama obi lutu no se de medin kaka no oba ayabron ma fita na abron ma fufuo bese fufuo miensa eye kwanse ye di 50 pesos no mako 7 eni enwura fita kakra bi a 1 yard kra na odi aka ho emedi ama oloto aba no eno nko a eye eno nko a hwenka ho bi eno nko a eye eno nko a na meba beji bi me woni problem mama obi enti sebi obi se de na medin kaka no obi owo akiri na fi ofu so ontimi mba wo frɛ nana na wo kire mu a me ma so ewo kuma se faade sisi ade maba betena sante Mamponti road na Mampon road na so faade kuma se faade ho na me wo enti se wo peloto wo de how bia wo so bia no to anamo na bra ana so wo fa me number no wa frɛ me so nana me hawnie so peloto so pesika so pe kwantuo adwuma sem de hia obia wo de fa me number no na frɛ me na so wo ho no ma so ofra no akora afa na de na wo de ofra wo benya wo awu me angasa me number ne ba akopɛ me number no e ba akopɛ o mfrɛ wo bi mpeke e me na me no bekasa na ma kyerɛ ba bia o ba ubesi obi mpeke me ko wa na opeke wa bia na me obi afra wa ngase no benya obi obefre bia na oni na na kasa na na akora mpeke na na ko adwuma due na me ye no enye nkola adwuma eni mpenyimfo akoko da me di dwuma enti no me sa me number no a wo hu no na eye 024449 0899 no me yusu ye ache ye pa akora mpeke me number pa akora mpeke me ko enti wa wo nkomodie bia di how bia wo so bia wo frɛ a me no bekasa na se wo so ba so ye a wato anamo no aba say anase no say how bia da wo so amane bia se sika sam say ale say protection bibia loto semo onya fa ne number na frɛ no nko are a na na de no bekasa na de waba na so ye na de obia no wa de ache no ro akompefo anim na mpefo so ya de adia de aboa wo na okumase fa wo de Mampon road kumase to de ne number na gu ase no me say bone si ne number no so ma obi 0244 49 0899 we de nana we de emrenity yes emre say town na de ayembre ye say de uka bibitia watiefo na de wa sama kan na no bo mu se we say de akanche watiefo ma watiefo so de atiomo asi o cassette yo meda wase paase akonya kese odi amami se we asantini a otie mi se we hwan se we sofo so ye malam so ye hwan me na natogbe akanga obasanti memu ha a me de emwa ene de nam na nye wo usikenti sebi usikenti na me ba to wo bibiara wo ha obiara to anamo na bra maso ye me ya ngonani ye frɛ me na natogbe akanga yo me domato abagbavio amasia mekeke problem la jiu promise and fail a dopanya no de sia de keke la fudam na wa chona na togbe akanga pa number na yom na nyira pro mi adopagbe no problem ya la jiwa kata wa joka kanka ida wase pa me no ma ba so ida wase e tiefo se we mbiri asa adwumadi yeso eye sunsum ahintasem yo adi yeso na ede ewe timo bia ba